शरीर निर्वाह पाई पैसा आवश्यक नुहे बरं वस्तु आवश्यक। कारण वस्तु ही काम लगे, पैसा निजे काम लगे नहीं। पैसा वस्तु गुड़िक माध्यम काम लगे। एणु पैसा ठारू वस्तु अधिक आवश्यक। वस्तु गुड़िक ठारू मध्य अधिक आवश्यक शरीर। शरीर पाई ही वस्तु उपयोगी हुए। शरीरर महत्व जेते वस्तुर सेते महत्व नहीं। पशुमानक शरीर मध्य बहुत दरकारी, कारण सेमानक ठारू मनुष्यर जीवन निर्वाह पाई अनेक उपयोगी जिनिस मिले, यथा गाई ठारू क्षीर, मेढा ठारू पशम वस्त्र इत्यादि। किंतु सेमानक शरीर ठारू मध्य मनुष्य शरीर उत्कृष्ट। एहा द्वारा इहलोक और परलोक उभय मंगलप्रद होई पारे। शास्त्र मानकरे मनुष्य शरीरर बहुत महिमा गान करा जायछि। एही शरीर रे महत्वपूर्ण जिनिस कौन? विवेक ही एथिरे महत्वपूर्ण जिनिस, जहा द्वारा सार असार, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य इत्यादिर ठीक भावे ज्ञान हुए, ताहाकू विवेक कहंती। एही विवेक ही सर्वश्रेष्ठ। सबु महिमा एही विवेकर। विवेक जेते अधिक हेब मनुष्य सेते श्रेष्ठ हेब। व्यवहारिक क्षेत्र रे मध्य कोनोसी मनुष्यर अधिक आदर करा जाउथिले ताहा विवेक कारणरू ही करा जाय थाए। मनुष्यर विवेक शक्ति जेते अधिक जागृत हेब से सेते अधिक आदरर पात्र हेब। कारण विवेक शक्ति बलरे ही से प्रत्येक विषय रे यथार्थ निष्पत्ति नहीं पारे। एही विवेक शक्तिर महिमा मनुष्य ठारू मध्य अधिक। विवेक शक्ति जोगु ही मनुष्य शरीर एते महिमा। शरीरर आकृति बा गठनर कौनसी महिमा नहीं। विवेक ठारू बड़ हेउछंती परमात्मा। विवेक द्वारा सार असार और नित्य अनित्य को बुझी नित्य निर्विकार और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तत्व को प्राप्त करिबारे ही मनुष्य शरीरर सफलता निहित। ताहाकू प्राप्त न करी भोगरे समय अतिबाहित करिदेले मनुष्य जन्म सार्थक हेब नाही। भोगर सुख तो पशुपक्षी मानक मध्य मिले, सेमाने मध्य आराम रे रहंती। मु एपरि केतेक कुकुर को देखिछि जेउ मानकर सेवा पाई मनुष्य नियुक्ति होइथांती। सेमाने रहुथिबा घरे खरा दिने ठंडा पाई बेणा चेरर परदा झुलु थाए, सोइबा पाई सुंदर बिछना पड़ी थाए, पंखा लगी थाए। बाहर को बुलिबा को गले लोक साथी रे जांती, कार बा उड़ा जहाज रे यात्रा करंती इत्यादि। मनुष्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ भी बहुत कम लोकों को एपरी सुविधा मिले। अतएव सांसारिक सुख भोग और आराम मिलिबार थिले कुकुर गध आदि जन्मरे मध्य मिलिजिब। किंतु परमात्मा तत्वर प्राप्ति केवल एही मनुष्य शरीर रे ही संभव। मनुष्यଙ୍କ व्यतीत अन्यान्य पशुपक्षी आदि प्राणी सेही परमात्मा तत्व विषय रे बुझी भी पारिबे नाही। पशु मानक मध्यरे गाय को सर्वश्रेष्ठ मन करा जाए। गोबर और गोमूत्र द्वारा पवित्रता आसे, अनेक रोग नष्ट हुए। गाय पृथ्वी को पुष्ट करे एवं पृथ्वी गाय को पुष्ट करे। दुहिंकर पुष्टि द्वारा मनुष्य मानकर पालन और शरीर निर्वाह संभव हुए। एते श्रेष्ठ गाय को मध्य आपण परमात्मा तत्व विषय रे बुझाई पारिबे नाही। गाय अत्यंत उपयोगी और श्रेष्ठ प्राणी। आमे ताठारू बहुत लाभान्वित हेउछु। तेणु गो रक्षा करिबा आमर प्रधान कर्तव्य। मात्र गाई ठारे परमात्मा तत्व को प्राप्त करि पारिबा भली योग्यता नाही। ए योग्यता केवल मनुष्यर अछि। मनुष्यर महिमा संगे देवता मानकर महिमा मध्य समान नुहे। देवता मानकर शरीर दिव्य। आंभ मानक शरीर भली सेमानक शरीर हाड़ मांसरे गठित नुहे। आंभ मानक शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होइथिबा स्थले सेमानकर शरीर तेजस्तत्व प्रधान। ए जेउ तेज बा आलोकरे सबकिछि देखा जाउछि एहाकू तेजस्तत्व कहंती। देवता मानक शरीर रे एही तत्व मुख्य। नाला नर्दमारे लोटुथिबा घुसुरी आम पाख देई चली गले आमको जेपरी गंधाए, देवता मानक आम शरीर सेहीपरि गंधाए। आम शरीर एते मलिन, किंतु सेही देवता मानकर मध्य परमात्मा तत्व प्राप्तिर अधिकार नाही। सेमाने केवल सुख भोगिबा पाई देवता होइथांती। सेमानंक शरीर भल, सेमानंकर लोक श्रेष्ठ।
ଏବଂ ସେମାନେ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ମାନବ ଶରୀରର ଯେତେ ମହିମା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସେତେ ମହିମା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କରି ଯେ ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଓ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମାତିଥାଏ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଓ ସେଥିରୁ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୂର ହେଲେ କି ଲାଭ, ପରମାନନ୍ଦ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମକୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ। ତେବେ ତାହା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଧ୍ୟେୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ। ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିଯାଏ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖ ମିଳୁ ବା ସୁଖ ମିଳୁ, ଧନ ଚାଲିଯାଉ ବା ଧନ ଆସିଯାଉ, ରୋଗ ହେଇଯାଉ ବା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବା ମରିଯାଉ, ଲୋକେ ଆଦର କରନ୍ତୁ ବା ନିରାଦାର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କଠିନ ମନେ ହେଉଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କଠିନ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଏପରି ପରମାଣୁଟିଏ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ କେବଳ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। ପଇସା ଠାରୁ ବସ୍ତୁ, ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଶରୀର, ଶରୀର ଠାରୁ ବିବେକ ଓ ବିବେକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତା ନିହିତ।